Hi guys. Oh, iwanan na naman kami guys. Oh, yan. Ngayon, dito kami sa, yan. Hello. Yan, iniwanan talaga kami guys. Oh nga guys, iniwanan talaga kami. Ayun, sunod mo nang mapadali sila guys. Ayun pa kami. Guys, nagmamadali sila. Ayun na sila. Iniwanan talaga kami guys. Hi. Hi. Hi guys. Ayun na sila guys. Iniwanan talaga kami guys. Nagmamadali. Guys, kapatid ko guys. Kapatid ko yan. Ano na yung kasama? Ganda mo. Matros pa talaga. Hello. Ayun si. Kaya to. Okay na to. Okay na po to.